na ako aning kuan karon nagdapon og nga natsambahan pud nako nga grabe pud ang akong pangitaan ni kay base sa kinaraan grabe sa gini siya. Kita magbista usually sa mga karaan kay gamit kay nila labi na sa mga pangdipinsa kay kita sumusunod raman ta gikan ni baylan bay masikal unya uban na masalimuha nato nga mga karaan sa bukid pod gakatudluan ta gagagiyahan ta kini siya mga idol sa karaan ani muni ang tapol nga saging-saging nga tapol yun patsada gid kaini siya nga pang kuan ni siya sagulo sa or gamit sa pangdipinsa sa mga karaan. Ang buhaton ani kani iyang liso. Oh, kabantay ta ning liso tapol ni patsada kay ani. Nagbinhi ta ni mga idol. Oh. Okay. Oh. Pito ka liso aning tapol nga saging-saging mga idol. 14. 14, okay. Ihumol sa tubig. Ihumol sa tubig mo'y imno nimo para pakubol sa usa ka tawo panipas. Mo ni sangkap usag yapon ni nga sangkap mga idol kani siya. Ihumol sa tubig mo'y inumon nimo sulod sa isa ka tuig naa pa sa imo manalipod. Human sa isa ka tuig mulabay ni ana review na pug ka. Mo humol na pug ka ani inom na pug ka. Uban ni nato sa atong kining salabay katong mga mutya sa alimatok o katong sa fossilized crab ato tong i-mix kay gamit nato na gahumulan nato na mga bus nga inom kay kinanglan tag pangdepensa sa atong kaugalingon kay wa ta masayod karong panahona. Kini tapol pa yun. Grabe ka patsada, tapol nga saging-saging. Bisang galig tusukon pa nimo nig dagom. Di ni dutlan ni siya kani siya. Pwede ni ipambutang sa imong pitaka sa bulsa or pusto nimo gaming dalon perminti or ihumol nimo lana dalon nimo perminti uban ato mga sangkap kasangkapan nato nga gamit nato sa matag adlaw gamit kini siya tapol nga saging-saging pwede nimo ni humulan sa lana or imong ibutang sa tubig mo imno nimo kada adlaw gamit kini mo pang dipinsa sa lakaw nimo saging-saging mo ni siya ang trivia nato patsada kay ni kuha ta nig daghan kay tanom tanig daghan para nga makatabang ta sa uban nga nanginanglan pod mga idol kini siya tapol grabe katsada tapol nga saging-saging importante kini siya grabe ni siya. Thank you.